Donc, بالنسبة للأخت ديالها إسمان واللي هي tout à fait le contraire de sa personnalité. Ismène est plus belle que sa sœur Antigone. Donc il y a aussi Khouta Éticole, Polynèse, Antigone. Ismène est bien plus belle qu'Antigone, qui me dit حسب le prologue, elle dit la blonde, la belle, le rose Ismène. Il est sensuel, il a le goût de la danse et du jeu. Il a réussi, contrairement à Antigone qui veut mourir, normalement, qui est suicidaire et pessimiste. Donc, بالنسبة l'âme ديالهم Créon ou bien le Malik ديال Saba. Donc après la mort d'Éticole Polynèse qui مشتو أن فاش غيموت الأب ديالهم Oedipe normalement غادي يبقاو Éticole و Polynèse هاد الزوج غادي دونك كل واحد غادي غيحكم عام في واحد اللحظة غادي يتفاتلوا بيناتهم et ils vont se entretuer غادي يتقاتلوا et ils vont mourir sur la bataille على هذاك le champ de bataille. Donc بالنسبه ليا كما قلت بالنسبه لكريون فاش لقى هذوك لي دو كادافر غادي يامر انهم يدفنوا ايتيكول يديروا ليه دي فينيرير رويال. بالنسبه لبولينيس ils vont le jeter et bien sûr il a حاول شي واحد quiconque de faire de l'enterrer, il va être enterré aussi vivant comme lui. Donc بالنسبه لكريون كيما شفناه هو واحد لومب روبوست قوي شعره ابيض il est vieux, il a des rides تجاعيد وهو il est très fatigué selon la pièce. Créon très âgé مسن donc دائما تفكر هو courageux. Il nous est décrit comme étant seul se consacrant ainsi entièrement à son règne يعني كان كيدير اي حاجه باش يبقى حاكم هذيك سبب اللي كياسيمي فيها لي ساكريفيس نيسيسير اللي دار لدرجه انه دار تضحيات قتل la femme de son la fiancée de son fils Aimon, il l'a exécuté. Donc بالنسبه لا فام ديال كريون ما عندهاش شي دور كبير في المسرحيه ولكن هي واحد لا بيرسون كما قال لنا لو برولوج بون دين و ايمونت كتبغي راجلها ولكن il ne peut pas aider normalement son mari Créon. Bien sûr, il va mourir à la fin de la pièce lorsqu'il va voir son fils Aimon normalement mourir. Donc, comme vous avez vu, tout le monde va mourir, seulement Créon qui va devenir fou à la fin de la pièce. Donc, c'est une pièce tragique avec excellence vraiment. Donc, le personnage secondaire, ou il est même dans la première scène de la pièce, il y a Morabbi à la nourrice. La nourrice, il y a répète Ismène et Antigone, méthode l'homme d'Yadon Jokas, ou Qadron Qaraou, la phrase, la réplique normalement في المسرحية كما قالت je l'ai eu toute gamiche ربيتهم هما باقيين صغيورين j'ai promis à sa pauvre mère donc وعدت الأم ديالها أنني نربي ولا نشأ واحد البنت اللي هي جدية. دونك هذا الشيء حسب لو كونتكست ديال المسرحية النوبل الأولى في لا سين نيميرو 1. دونك أنتيغون كانت كتعيط على النوريس نونو normalement c'est un joli prénom d'ailleurs. Donc le messagère avec qui annonçait les messages. Donc ce garçon parle هذاك الشخص الشاحب là-bas au fond اللي كيحلم متكي على المير على الحيط solitaire وحداني وهو لو ميساجير هو اللي غادي يجي يقول الموت تاع ايمون قبل شويه. سي بور سولا هادشي علاش ما غاديش يهضر ما بغاش يتخلط مع دوك لي زاكتور اللي شفتوهم في المسرحيه. Donc, les derniers personnages, ou bien les personnages secondaires aussi, vous avez les gardes, parce qu'il y a 3 gardes qui me sont 3 hommes forts normalement, ce ne sont pas de mauvais bogres, بالنسبه للمسرحيه ما وصفتهمش هي بطريقه خايبه ولكن قالت انهم ماشي من طينه سيئه عندهم حتى هما بحالنا دي فام دونك با دايوغ عندهم دي زونفون وعندهم مشاكل صغار كوم تو الموند كوا. دونك كنا كنشمو فيهم ريحه لايف الثومه لو كوير الجلد اي لو فان روج نبيل. دونك بالنسبه لاحسن جمله احسن فراز ديسكريبتيف قالت على لي كارت المسرحيه هي كي سون بريفي ولا dépourvus de toute imagination يعني ما عندهمش الحق انهم يفكروا. Ils vont jouer des cartes depuis le début de la pièce et ils vont continuer de jouer
Descartes, même si tout le monde va mourir à la fin. Donc bien sûr, les auxiliaires innocents, دائما بريئين normalement وراضيين براسهم وبالقانون اللي كيديروه مع كريون. بون بالنسبه لواحد لو بيرسوناج اوسي اللي غادي نشوفوه في الاخر واللي كما قلت هو انونيم اللي ما معروفش بزاف. هو نورمالمون دائما كيمثل لا بوبيلاسيون في هاد لا بياس، كيمثل كل شيء، وبالنسبه ليه تيجي جيست بور نو رابلي لي تيم برينسيبو اللي كانوا في هاد القصه، اي اوسي باش يقول لنا شنو غادي يوقع بور سو بريباري نو لي ليكتور ا سو كي فا فينير دون لا بياس. Donc, le chef, c'est celui qui va annoncer à Créon, ou il va dire Créon, il meurt il marque dialogue, Eurydice. Donc, jusque-là, j'espère que vous avez très bien compris les événements ou bien les résumés de la pièce. كما قلنا كاين في المسرحيه على حسب لا فورم ديالها كاين واحد لو برولوج، واحد الراوين اللي غيبدا في الاول وغيبدا يعطيني هذا سميتو هذاك غادي يدير هذاك غادي يفسر لينا شنو هما لي ليان، يعني هذا لو بير ديال هذا سون فيونسي. اي بيان سور il va même annoncer l'histoire. Et ce qui est très important في هذاك لو برولوج هو غادي يهضر ليا على ce qui était arrivé avant la pièce même. دونك بالنسبه للمسرحيه غتبدا اولا بالمحاوله ديال انتيغون الاولى باش تفرحوها بور انتيري سون فرير بولينيس. انتيغون هي يعني متاكده هي بغات تتبع القانون الالهي نورمالمون اللي كيقول ان كل واحد مات كو شاك كادار دوا اتر انتيري، و بيان سور لانه خوها دونك هذاك لو ليان اللي بيناتهم اللي كيخليها دفنوا مالغري ان الملك كريون قال لهم qui va essayer d'enterrer Polynèse, il va être enterré vivant comme lui. Donc Antigone qui la seconde tentative ديالها في المحاولة الثانية, il a été arrêté par les 3 gardes normalement à midi. قال ça qu'être enterré avec le cadavre de Polynèse. Et malheureusement il sera enterré vivant, donc il sera arrêté. لأنها تقابلت مع الملك qui voulait pourtant la sauver, qui me souvient tout au long de la pièce, qu'il a avec toutes les manières, mais lui il veut mourir et il lui demande seulement de la exécuter. D'accord? Donc Créon, qui me dit normalement, il n'aura pas vraiment une solution et il va participer à ce massacre, et c'est par là que va terminer toute l'histoire d'Antigone. Donc, j'espère que vous de réviser encore, de connaître mieux encore les personnages et les événements de cette histoire, et surtout que je vous ai dit précédemment de bien connaître le vocabulaire du théâtre, parce que ce serait vraiment la clé de votre réussite si vous aurez de la tragédie moderne normalisée. Donc je vous remercie beaucoup. J'espère vous retrouver très vite, Inch'Allah, avec d'autres cours, d'autres leçons. Donc je suis à votre disposition. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de toutes me les poser. J'aurai le grand plaisir à toutes vous répondre.